Ayun na! Guys, magandang laban to guys. Super Rookie versus AJ Wilson pare. Dalawang candidate sa MVP yan. Yung isa candidate din sa Rookie of the Year. Actually, favorites na siya sa Rookie of the Year. Pero naka-Minnesota Lynx tayo dyan. Let's go, Lynx. Let's go. Race to 10, tsaka match winner. Depensa muna. Defense. Ayun si Olivia Miles. Pabisa yan. Super Rookie yan guys. Switch. Corner na. Patay kay AJ. Patay kay AJ talaga pare. Huwag nyo pa initin yan, uy. Huwag nyo pa initin sa umpisa yan. Ay, basket na tayo. Courtney, uy. Williams, 4-3. Rebound, nice one. Nice pass. 4-3. Pang-ina, lamog yung ring ah. Patay. Oh, lo. Pupusuin niya ito yung risutin ko ah. Di maganda to. Labo, ikaw na bahala. Ayun na, Rookie. Skarte mo na, Rookie. Rookie, crossover. Pull up. Bang! 5-3! Sabi sa inyo, super rookie yan eh. Kaya MVP candidate yan eh. Pangalawa sa MVP yan guys. Sunod lang kay Aja. Yan, huli! Aja again. Step, ma'am. Rebound. Alright. Okay. Basket tayo, pang all. Sa'yo na, labo. Uy! Mabitawan, buti na lang. Wala. Balik, labo. Nagkakalat si Labo, gagoy. Pressure? Oh, shit! Nangyari kay Labo. Dalawang turnover na yun, ah. Labo, huwag ka ma-pressure. Yan! 7-5. Sayang yung dalawang turnover. Lahat kila ka, 10, 9, 8. Huwag yung papatrasin, ah. Step, ma'am. Rebound. Umawa pa. Fade away. Santres tayo. Courtney. Labo. Shot clock, Labo. Step up 3. Bang! Super rookie! Super rookie, Olivia Miles. 8-9. Koy, isang one-stop naman tayo dyan, oh. Isang one-stop, pare. Isang one-stop lang, ha. Walang foul, ha. Double team. Tang-ina. Yun, sila Blay! Wala! 3 seconds! Jackie? Nice one! Turnover! 8 points guys, kay Labo lahat yan. Ayun oh, step mom 3 oh. Grabe si Olivia Miles. Kamig na, sa'yo na! Sa'yo na! Corner! Tangina mo! Rebound. Lambot naman nung hayop na yun. Nasa kamay niya eh. Dapat si Labo na pinatira niyo. Double team. Patay. Short. Oh, nakikira kasi niya. Di pinatira si Labo eh. Yan. Daming turnover ni Olivia Miles, oh. Foul, counted. Ang lambot ng legs. Maglango. Ano ba yan? Naan niya lang Matsuela.